Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Belum jam 9 ya, jadi nyawanya masih berapa? 20%? 25% the energy that you have this morning. Can I try one more time to get the energy back to the stage? May I? Selamat pagi, good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much. I do believe that this energetic audience will be consistent throughout the discussion because we will definitely have the insightful discussion on the concurrent session this morning. Ladies and gentlemen, welcome to the 50th IPI Convex 2026, 50 years of energy partnership shaping the next era for advancing growth. As we celebrate this milestone edition, this is day 3. We started at May 20th and now May 22nd. And we have seen together industry leaders, policymakers, investors, and professionals. We are here to foster collaborations, innovation, and of course, sustainable growth in Indonesia energy sectors. This session in particular, ladies and gentlemen, we'll explore the ongoing efforts to improve Indonesia's ease of doing business framework, particularly in streamlining permitting processes and strengthening coordination, and of course, enhancing regulatory implementation. Through global benchmarking insights and industry perspective, this concurrent session aims to identify practical policy solutions that can improve investment attractiveness and accelerate upstream project development in Indonesia. It is now my pleasure to introduce our moderator to lead today's discussion. Mr. Ali Nasir currently serves as VP Legal, Commercial and Planning at Harbour Energy Indonesia and Chairman of the Regulatory Affairs Committee at the Indonesian Petroleum Association, or IPA. With extensive experience across government, international organizations, and leading energy companies, he has built a distinguished career in the oil and gas, legal and commercial sector. He also actively contributes to international publications and professional energy associations. Before I invite our moderator to the stage and begin the upcoming discussion, I would like to invite all of you who wish to ask questions to our speakers to kindly scan the QR you've seen on the screen right now. Please submit your question through the platform provided, and selected questions will be addressed during the Q&A session. The QR code will display it on the screen and also during the session. So if you haven't typed or you want to submit another question, you may do so. We encourage everyone to take this opportunity to engage directly with our speakers and of course, share your thoughts or inquiries. Ladies and gentlemen, without further ado, please join me in welcoming Mr. Ali Nasir. Thank you so much for the nice introduction. Pleasure. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan semuanya. I think we're gonna mix the language English, Indonesia, Sundanese because banyak alumni UTB juga di sini. Unfortunately, I cannot speak Sundanese. Yeah? So first of all, welcome and thank you for being with us here today, especially in your busy time. Yeah, it's quite early in the morning. We talked before that 8:30 is not easy to manage actually in Jakarta, but here we are. It's very good. So today we're gonna discuss about policy simplification and ease of doing business. We're gonna see the progress, challenges, and the road ahead. What are the challenges? Before I start, sebelum kita mulai mungkin saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu nih. Do you believe that Indonesia has huge potential, upstream potential? Siapa yang percaya bahwa Indonesia punya potensi di upstream yang cukup besar? Oke, thank you. Kelihatannya hanya separuh ya, berarti yang tidak angkat tangan
tidak percaya dengan apa yang Pak Menteri kemarin paparkan. Joking. Ya, Pak Menteri bilang kan ada 118 potensial yang WK yang sudah dan akan dilelangkan in the next few years. It's huge. Dan kita juga tahu Indonesia banyak discovery belakangan ini. Ada di Andaman, ada di Gangnot, di IDD dan lain sebagainya. So many people believe that Indonesia have huge potential. Resources are there, opportunities are there, and government ambition to increase the production is also very clear. Tetapi pertanyaan itu, kalau resourcesnya ada, ambisi ada, kenapa kok produksi nggak naik-naik juga? Why the productions keep declining? That's the very basic question actually we have to answer. And if you speak to investors, to industry players, mereka akan bilang, good prospect and attractive fiscals are not good enough. Of course it's good, but not good enough to make huge investment. Investor juga ingin mendapatkan kepastian, ingin mendapatkan kemudahan, predictability. Apakah licenses, apakah perizinan akan dikeluarkan sesuai dengan waktunya? Apakah institutional government institution bisa berkoordinasi secara efektif? Apakah investor bisa yakin bahwa izin yang diajukan, izin approval akan keluar sesuai dengan waktunya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab, dan I think that is the heart of today's discussion. And we are very lucky, we are very fortunate to have a great panel bringing perspektif dari pemerintah, dari pelaku industri, dari akademia, dari researcher, global researcher. So we hope that we can answer all the questions. And more importantly, of course, kita juga berharap akan ada solusi. Kita punya di sini satu Pak Deputi, satu Pak Direktur. Nanti kita berharap akan ada solusi konkret. Jadi kalau istilah Pak Presiden, nggak omon-omon aja setiap tahun katanya. Nah ini yang akan kita coba lihat nanti, mudah-mudahan we can find a solution to all the problem. So untuk mempersingkat waktu, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan pembicara kita, great speakers. We have Pak Didi Sasono Setiadi, independent consultant. Beliau sudah melakukan studi untuk IPA tentang perizinan. Beliau juga doktor dari IPDN, mengajar di beberapa universitas juga, serta juga merupakan audit committee di Pertamina saat ini. Saya mohon maaf, para speaker tidak bisa membacakan semua CV secara lengkap, karena judul kita kan simplifikasi. Jadi kita simpelkan saja ininya, CV-nya ya, mohon maaf. Yang kedua, ya, pembicara kita yang kedua Pak Eka Bayu. Pak Eka sudah lama di SKK Migas. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputy Business Support SKK Migas. I don't think he need further introduction. Everybody, I think, believe that you know him very well. And then the next speaker is Pak Aryana Sumanto. He's Director for Upstream Oil and Gas Business Development di Direktorat Jenderal Oil and Gas di Dirjen Migas. Beliau adalah salah satu key players, key teknokrat untuk simplifikasi perizinan dan peraturan-peraturan yang ada di hulu migas. The next we have Pak Giri Ahmad Tauhid PhD. Beliau adalah Associate Director of Article 33. In Indonesia, when we are talking about oil and gas and pertambangan, Article 33 is always the key. The president, the minister, and everyone talk about Article 33. And Pak Giri adalah Associate Director. Maybe he can explain to us later on what it is about. And he is also a lecturer at the UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau menyelesaikan S1, S2 di Australia dengan PhD dari Griffith University.
Last but not least, we have the only lady in the speaker list. I'm so happy to see we got a lady eventually, Bu Meti, the speaker. Otherwise, this industry has been dominated by male. We don't want the speaker also dominated by male. So thank you, Ibu Hana, for coming here from Kuala Lumpur to share your perspective on the investment climate, the global benchmarking. Ibu Hana is Associate Director, E&P Terms and Above Ground Risk at S&P Global. With that, I think it's time to welcome our speaker. I would like to invite all our speakers to take the seat at the stage. Please welcome a big applause for our speaker. Thank you, all speakers, for being with us today, and we really appreciate your time and insight that you will share with us. I would like to start with Didi, who has done a good study on the permitting. Mas Didi sebagai pengantar, sebagai background untuk diskusi kita selanjutnya. Sebagai informasi, setiap pembicara akan kita beri waktu sekitar 5-7 menit to provide the opening statement on the topic that we're going to discuss. And then we will continue with question and answer. And you are also welcome to provide question and answer question later on. Pak Didi, floor is yours. Morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. So, I would like to thanks to IPA for this opportunity to explain the result of my study. Actually, it's very hard for me to have a 5 until 7 minutes presentation for more than 100 pages of the result of the study. Anyway, I will try to, because our theme is a simplification, so I will try to simplify 100 more pages only into 2 pages. Okay? May I have the presentation, please? Where is the screen? Okay. Yes. So the title is Repositioning and Proposing the Governance of Licensing for Upstream Oil and Gas Business Activities. Next. Yes. If we talk about the upstream oil and gas business, we always are referring to the constitutional perspective, where according to the constitutional perspective, in Article 33, maybe later will be explained by Pak Giri, that Indonesia government has 2 principal authority or delegation by the Constitution. First is the representation authority over the management of the natural resources. The second is a representation authority over vital and strategic production. And those 2 principles are should be the base of the principle how to manage the upstream oil and gas. By law in Indonesia, that actually there are 3 laws at least, there are 3 laws at least that's very important to be the basic reference for the oil and gas activities. First is the oil and gas law itself, which is the law number 22
2001, which is still existing until now. And the second is the Special Planning Law atau Hukum Penataan Ruang, ya, Undang-Undang 26 tahun 2007. And the third is the State Treasury Law atau Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ya. These three laws itu memberikan fundamental fundamental principle for the management of upstream oil and gas. Nah, when we check to the elucidations of these laws, firstly penjelasan ataupun what we call it as the explanation text of the undang-undang or laws number 22, 2001, there is very clear, di sana sangat jelas disebutkan bahwa yang namanya kegiatan migas itu adalah kegiatan vital dan strategis. Dan tidak hanya di dalam undang-undang itu, ketika kita cek lagi di dalam undang-undang tata ruang, when we check to the special planning laws, juga di dalam penjelasannya, there is very clear text, ya, in the Article 5 and 6, ya, the explanation of the Article 5 and 6, there is very clear bahwa di special planning atau tata ruang for the oil and gas activity itu should be the priority for the use of the space. So, dua ini adalah alasan. So, those two things are the most reasons that actually there is no doubt for the government to prioritize the use of oil and gas activity for all special planning. Yeah. But in the fact, yeah, currently there are some activities which is not really vital and strategic. In the most occasion, they can, avoid what the principle of vital strategic that's already very clear in oil and gas law as well as in the special planning law. So in our study, we suggest to the government to readdress that laws already provide very strong messages that oil and gas should be prioritized in the special planning. And the next is how the government then produce the implementation regulation to follow up what should be regulated based on those two norms that's already very clear in those two laws. The third is the state treasury law, is the statement that oil and gas is the activity belongs to the states. So the owner of the oil and gas upstream activity is the government. So means that all permits, license, and everything should be provided or should be prepared by the government instead of by the investor. This is the very clear message that we would like to address based on our study. So, in this next presentation, in this slide, this is the procedure that we would like to propose, and in this procedure should be made into the what we call it as the implementing regulation, as we call it into the President Regulation or Perpres. For this Perpres, then Pak Giri will akan memberikan kajian lebih mendalam, and he is the expert on that kind of regulation. So I think Pak Giri will provide more explanation on this. So by this scheme that actually
the PSC contractors' role is how to prepare the work plan and budget. And after they prepare the work plan and budget, then they submit it to the SKK Migas for review and evaluate the plan to identify what applicable permit to execute the plan. And after that, the SKK Migas submit the application to Minister of Energy and Mineral Resources. Why we should bring it to Minister Energy of Mineral Resources? Because based on the good governance system in Indonesia, not only in Indonesia actually, but the good governance system should has what we call it as the leading sector. For this kind, for the upstream oil and gas, of course, that the leading sectors is the Minister of Energy and Mineral Resources. That's why this minister then to lead all government institutions to have a meeting, to have workshop, to discuss the identified permit. And then after discuss, meeting, process the permit, then issue the final decision to award the permits. So there is no longer that the PSC contractor should go to the Ministry of Environment, Ministry of Forestry, Ministry of Land. There are no more. We don't need that kind of a process anymore, because all the process should be internalized within and under control of the leading sector, which is the Ministry of Energy and Mineral Resources. And after that, then the final decision, then award permit, and then the next, the PSC contractor then should execute the work plan that already approved. I think that's maybe it's 5 and 7 minutes. Hope it's, it's very hard for me to present it in 5 and 7 minutes. Thank you very much, Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mas Didik, for the new ideas to simplify the existing permits. We heard about the purpose, and that will be elaborated more later on by Pak Giri. But before we go to Pak Giri, I think we also want to hear what Pak Didi explained is that's the future plan. But we want to hear from SKK Migas what we have been doing so far to the effort to simplify the existing permit. Pak Deputy, would you like to provide your insight for 5 or 7 minutes, please? Selamat pagi, good morning, ladies and gentlemen. Bu Meti, allow me to present this with bahasa, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir, izinkan saya membawakan presentasi singkat saya terkait dengan peningkatan kemudahan berusaha di sektor hulu migas Indonesia, di mana menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi hulu migas yang kompetitif dan andal di Asia Tenggara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama SKK Migas terus melakukan transformasi besar dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas Indonesia. Fokus utama transformasi bukan hanya mempercepat proses perizinan, tapi juga memastikan bahwa seluruh proyek memiliki tingkat kesiapan yang memadai sejak tahap awal perencanaan. Berdasarkan evaluasi kami,
sebagian besar keterlambatan perizinan sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh proses birokrasi, melainkan oleh adanya perencanaan proyek, terutama pada aspek kematangan desain, kesesuaian tata ruang, serta kesiapan pemangku kepentingan atau stakeholder. Karena itu, pendekatan yang kami bangun saat ini bertumpu pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah kepastian regulasi dan percepatan, yaitu bagaimana proses perizinan menjadi lebih cepat, predictable, dan berbasis risiko melalui implementasi PP 28 tahun 2025 yang mencakup tata waktu persetujuan lingkungan, di mana prosesnya 15 hari untuk UKLPL, 50 hari untuk AMDAL. Kemudian telah terintegrasinya OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Assessment, BKPM, dan AMDALNet di Kementerian Lingkungan Hidup, serta telah terdigitalisasinya semua pengajuan perizinan di kementerian lainnya, seperti perizinan tidak lagi dipandang sekedar sebagai proses administratif, tetapi mulai diarahkan menjadi engineering-led permitting, yaitu perizinan yang dibangun berdasarkan kesiapan teknis proyek sejak awal. Pilar kedua adalah kesiapan lahan dan keamanan sosial. Kami percaya bahwa keberhasilan proyek, terutama kesiapan lahan, tidak cukup hanya dengan izin formal, tapi membutuhkan social license to operate melalui community engagement, grievance management, pengamanan terpadu, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat. Dan pilar ketiga adalah eksekusi yang optimal, yaitu memastikan seluruh pelaksanaan proyek mulai dari pengadaan, TKDN, supply chain, hingga fasilitas daerah dibantu dengan SKK Migas Perwakilan dapat berjalan sinkron dan mendukung target produktivitas nasional. Jadi fokus kami bukan sekedar mempercepat approval, tetapi memastikan proyek benar-benar siap untuk dieksekusi secara berkelanjutan. Namun demikian, di tengah berbagai upaya percepatan tersebut, kami juga menghadapi tantangan implementasi yang cukup kompleks. Dan tantangan ini bukan semata berasal dari sektor migas itu sendiri, tetapi lebih kepada irisan kebijakan lintas sektor yang dalam beberapa kasus menyebabkan proses perizinan tidak dapat dimulai atau harus berhenti di tengah jalan. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan proyek hulu migas adalah munculnya policy intersection atau tumpang tindih kebijakan lintas sektor. Sebagai contoh, terdapat kebijakan perlindungan lahan sawah berkelanjutan atau LSD moratorium berupa pembatasan kegiatan di lahan sawah dilindungi, lahan encroachment pada aset BUMN migas, berupa penguasaan lahan oleh masyarakat di wilayah BUMN, tumpang tindih lahan dengan sektor pertambangan, perkebunan dan lainnya, kebijakan kehutanan dan konservasi, yaitu tumpang tindih dengan kawasan dilindungi dan ketidakpastian aturan dan kebijakan. Dalam prakteknya, kondisi tersebut dapat menyebabkan siklus perizinan menjadi tertahan bahkan sebelum proses AMDAL atau persetujuan lingkungan dimulai. Padahal secara regulasi, kegiatan hulu migas telah dikategorikan sebagai kegiatan strategis dan vital negara. Presentasi oleh Pak Didik tadi juga menegaskan bahwa kawasan migas baik darat maupun lepas pantai secara normatif termasuk kawasan strategis dari perspektif pemanfaatan sumber daya alam. Namun demikian, terjadi overlap tata ruang, kebijakan sektoral,
ataupun ketidakpastian transisi kebijakan, maka proyek readiness menjadi terganggu dan berdampak langsung terhadap timeline investasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang saat ini sangat dibutuhkan adalah satu, harmonisasi kebijakan lintas kementerian. Yang kedua, integrasi tata ruang dan data spasial. Yang ketiga, fast track mechanism untuk proyek strategis, serta forum koordinasi terpadu yang mampu menyelesaikan isu lintas sektor secara cepat dan terukur. Dengan kata lain, percepatan perizinan tidak cukup hanya dengan mempercepat SLA, tetapi juga membutuhkan policy alignment dan spatial certainty agar proyek dapat benar-benar bergerak dari approval menuju execution. Bapak Ibu sekalian, saya harap presentasi saya dapat memberikan gambaran. Monggo kalau seumpamanya akan dielaborate dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Deputy, for the highlights. We have seen some improvement with PP 28, seperti yang dijelaskan Pak Deputy tadi. Tetapi at the same time, kita juga dari presentasi tadi juga kita bisa melihat masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam perizinan, tumpang tindih, pengambilan lahan, policy intervention, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ini waktu yang tepat untuk Pak Dir untuk menjelaskan atau memberi perspektif kira-kira ke depannya bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Time is yours, Pak. Ya. Good morning, everyone, distinguished guests, ladies and gentlemen, Pak Ali, thank you for the time. Based on the term of reference that given to me, I need to present about what recent policy and regulatory developments have done the most to strengthen investor confidence in Indonesia upstream sector. With regard to the ease of doing business, I will discuss in the next question and answer session. Next slide. Pak Nurzan from Sulawesi, because my colleague Pak Bayu Eka use bahasa, so allow me to use bahasa as well because I respect my boss from SKK Migas. But Pak Nurzan, don't worry, I will invite you to our office or maybe we can go to your office. Okay. Thank you Pak Nurzan. Bapak Ibu sekedar memberi konteks aja sebelum diskusi yang tentang perizinan bahwa di kita itu sektor Bapak Ibu itu penting. Saat ini kita punya 157 blok migas, 82 diantaranya berproduksi. Dari 82 produksi itu, hal kedua yang penting adalah di tahun 2026 ini, Hulu Migas akan punya rencana investasi sebesar 18,87 miliar dolar. Dilihat di grafik sebelah kanan, investasinya meningkat tiap tahun. Di 2026 angkanya 18 miliar US dollar. Hal penting kedua yaitu sumbangan sektor hulu migas Bapak Ibu semua ini kepada negara nilainya sekitar 10 billion US dollar. Itulah konteks mengapa sektor ini penting. Dalam hal yang kedua yang juga penting kita pahami bahwa produksi dan konsumsi migas Indonesia, di sisi oil kita masih import minyak mentah end products atau BBM dan LPG, kita defisit 1 juta barrel oil per day. And we need to increase oil production dengan berbagai macam cara, tapi tetap harus sesuai peraturan. Di sisi gas bumi, domestic gas demand terus meningkat significantly tiap tahun. Saat ini konsumsi domestik itu sudah mencapai 70% dan ke depan akan semakin besar lagi. Jadi kebijakan kita adalah prioritizing domestic demand tentu dengan harga yang fair juga untuk kontraktor.
Bapak Ibu, Bu Meti dari IPA semua, dalam 2 hari terakhir ini saya diskusi banyak di sini. Setidaknya ada 3 hal yang kita ambil untuk attract upstream oil and gas business atau investment. Yang pertama itu geological potential, apakah masih bagus. Yang kedua fiscal terms, dan yang ketiga adalah certainty. Certainty itu adalah certainty of contract, certainty of policy, certainty of regulation, and geopolitics or politics, and also what we are going to discuss today is ease of doing business. For the first context, in geological potential, we can see kita punya 128 cekungan migas, 20 yang berproduksi, selebihnya atau 68 cekungan itu belum disentuh gitu. Nah, yang menarik adalah sukses rasio dari blok migas yang tahapnya eksplorasi menjadi produksi itu sukses rasionya sekitar 14,1% saja gitu. Jadi selebihnya 86% itu mungkin gagalnya besar kalau mau masuk di bisnis hulu migas itu. Jadi yang masuk ke bisnis ini memang harus yang perusahaan yang bonafide asalnya. Untuk mengatasi 14% sukses rasio eksplorasi ini, solusinya kita harus execute massive exploration karena kita butuh subsurface data, kita butuh kegiatan seismik, kita butuh exploration drilling, sehingga kita bisa dapat cadangan, kita dapat reserve, dan kita dapat production. Seandainya kita gagal dalam eksplorasi, seandainya kita 86% kita gagal, kita dapat data. Kalau kita dapat data, artinya sukses rasio ini akan meningkat dari 14% menjadi 15%, 16%, sehingga lagi-lagi sukses rasionya akan semakin tinggi. Yang kedua terkait fiscal terms. Yang pemerintah lakukan sekarang ini to attract investment, kita beri fleksibilitas bagi para kontraktor untuk menggunakan skema cost recovery atau skema gross split yang baru. Dan yang kedua, kontraktor juga mendapatkan split yang menarik sampai dengan 50%. Dulu cuma 15-30% saja. Sebagai gambaran bahwa dalam 5 tahun terakhir, 38 blok baru dari 46 blok itu mendapatkan splitnya tuh 40-50%. Jadi harus lebih menarik. Dan yang ketiga, upstream insentif, kita punya Capman 199, kontraktor semacam dijamin akan mendapat IRR yang bagus asal ada peningkatan produksi. IRR-nya up to 17% asal ada tambahan produksi. Yang keempat, pemerintah pakai APBN menyediakan $60 juta untuk eksplorasi termasuk seismik, reprocessing seismik sama berbagai aktivitas lainnya dari APBN 2025 dilakukan oleh Badan Geologi ESDM. Yang kelima, fiscal terms atau yang bisa kita sediakan free indirect tax di exploration phase, bahkan di exploitation phase juga untuk kontrak cost recovery indirect tax jika tidak ekonomis bisa kita berikan. Kemudian kita juga siapkan operator teknologi partnership scheme. Selanjutnya ini hanya gambaran bahwa waktu dulu 5 tahun 2015 sampai 2019 kita tender banyak 50 yang laku 17. Sekarang kita 5 tahun terakhir kita tender 67 yang laku 44%. Bahkan sekarang kita kemarin Pak Menteri juga sampaikan sudah membuka 118 potensial area untuk blok migas baru. 25 diantaranya sudah laku dalam 1,5 tahun terakhir ini karena kita buka gede-gedean. Dan yang sebelah kanannya itu yang warna merah-merah itu adalah titik di mana APBN investasi di situ sehingga blok migasnya yang akan ditawarkan akan lebih menarik lagi. Bapak Ibu, selain blok migas yang ditawarkan, kita juga punya skema KSOT. Terima kasih buat teman-teman Pertamina di sini. Jadi lapangan idle atau struktur idle kita minta K3S untuk dikerjasamakan dengan skema Permen 14. Di sini Pertamina kemarin sudah launching dan relaunching sekitar 31 area dan 22 area diantaranya listnya bisa diakses di website yang ada di sini. Mungkin ini Pak Ali, recent policy bisa sampaikan nanti untuk ease of doing business, saya akan bahas khusus di sesi tanya jawab. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir untuk paparannya, masih relevan Pak, walaupun kita akan bahas nanti ease of doing business-nya, tapi apa yang
Bapak sampaikan tadi masih relevan dengan topik kita. Dan satu hal yang saya garis bawahi bahwa memang merekonfirmasi bahwa potensinya masih sangat besar ya. Ada 118 WK yang akan ditenderkan berikutnya dan ini memang berarti semakin memperkuat keinginan kita untuk ease of doing business supaya investor bisa datang untuk berinvestasi. Untuk itu mungkin kita masuk lagi ke topik ease of doing business-nya Pak Giri sekarang yang akan memberikan paparan dari segi akademisi barangkali ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Uh, Thank you, Bang Ali, for the introduction, and thank you, Bu Meti. Bu Meti and I usually meet in IITI Forum, so I'm from the NGO's side of it, and Article 33 is actually an NGO organization, a think tank organization who specifically focus on to ensure that the governments, in using their power over natural resources and strategic control, is for the benefit of the people. So that's an NGO. In today's presentation, I'm going to present a two-part presentation. The first one is the context, in much of what I said has been discussed by previous speakers, especially from Pak Didi. And the second, on the top of Pak Didi's study and recommendation, I want to give a broader perspective to push for further reform in the oil and gas licenses regulatory framework landscape. Okay, first the diagnosis. This is actually already been discussed extensively by Pak Didi. I just want to highlight two things, actually one thing, that we need to understand, and I think most of us already understand that the oil and gas project, especially on upstream, is a governmental project, it's a sovereign project. So the message that I received from Pak Didi study is that it cannot be treated as a purely commercial project because there's an aspect of public in itself. So, but the problem is that our current day-to-day administrative machinery relies on Law 30/2014, which is the administrative law, which treats a license strictly as a private permit given to a member of society. The result of the mismatch on a single project is forced to navigate 7 different gates. The contractors are left to clear 17 ministries independently with no integrating authority to back them up. Because the system is heavily front-loaded and fragmented, we exhaust our efforts on upfront licensing while leaving ongoing field supervision completely, not minimal, I think it's leaving the field supervision. This is actually why our ease of doing business lag behind Malaysia, Thailand, and Vietnam, and why strategic project continues to stall against regional and special deadlock. This is why the true mandate of the law cannot be delivered under our present architecture. I agree with Pak Didi's suggestion on we need to have a purpose in consolidating the permit. It's a must, but I think we should also endorse to fix. But we must also see its hard limit on the purpose. The purpose is okay to optimize, to fine-tune the present, but we need to have true transformation that defines the future. A purpose coordinates the plumbing, not the architecture. Making a rigid system move faster does not change its nature. We are just still front-loading papers quicker rather than supervising active oil operation. The true reform requires a structural shift in our thinking, moving away from a gatekeeper that ends control toward an active supervision that's begin in it. In the regulatory discourse, the gatekeeper mode is, we call it as command and control mindset. The focus it's entirely upfront. The state asks, is your paperwork flawless before you start? Once you pass the gate, active state control largely
not stop, I think, leaving the field oversight minimal. The much more modern regulatory framework, we call it as adaptive regulation. Instead, the posture changed completely. Control begin at the gate, but continuously dynamically. The state monitor operation continuously through risk-based supervision and audit through the life cycle of the project. This adaptive radar model is a proven in international best practices. Nations like Norway and Mexico keep from state control, but the exercise is as a single coordinate concept plus continuous supervision, not a serial permit granted. Where Indonesian forces the contractor to integrate 17 separate gates, Norway used a single plan for development and operation managed by the ministry. Mexico used one-step environmental and safety agency called ASEA alongside the National Commission. Instead of an upfront easing to enter, Norway focused on approving the operator actual field plan, and Mexico relies on the authority management system. While our current model has no defined timeline, Norway provides predictable, recent, and published decision. Mexico enforces a strict 120-day statutory limit, after which a project is legally deemed approved. We shift from a passive gatekeeper where control is exerted at the entry gate to an active supervision that uses continuous step-by-step consent that update whenever the real-world risk profile changes. To conclude, to bring this modern framework to life, our transformation roadmap should establish three clear steps. The first one is to redefine the legal basis, shift state control away from a private administrative engine into an approval of a sovereignty activity. And the second one is establish risk-based supervision, codify a continuous field oversight framework to entirely replace front-loaded paper compliance. And the third one is a harmonized institutional authority, and this is something that also being advocated by Pak Didi's study of SDM and SKK Migas, explicitly aligning them with regional law and special planning law. So to end this presentation, I agree with Pak Didi's recommendation, but I also encourage for all not to stop at fine-tuning the current command and control regulatory framework, but also try to think to adapt more adaptive regulatory framework. I don't think this adaptive regulatory weakens state control, rather it modernizes and strengthens it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Giri, for the very good, interesting views, and bringing up the example of Mexico and Norway. That's also encouraging with they implemented the supervision rather than perizinan di awal yang sangat ribet katanya sebagian teman-teman, tetapi dengan menerapkan konsep supervisi. Nah, nanti itu akan kita bahas apakah konsep ini bisa apply nggak di Indonesia, which is very interesting. Itu akan mempersingkat waktu yang luar biasa. Alright, before we have a discussion, we will hear also from S&P. S&P has done a very good study for IPA as well, in the global context, of course. And Ibu Hana, you have seen the speakers. They speak in Bahasa, they speak in English. You are free to speak in Malay if you want. Go ahead, Ibu. Time is yours. Yeah. All right, thank you. I have 7-minute timers here, so it takes me more time to walk there. So I'll stay here. And also, I will not speak in Malay. I'm afraid I will say something wrong if I stay in Malay here. All right, let's talk about how Indonesia in perspective with other countries. I think one of the main words I hear during IPA this year, the key words that I hear repeatedly is ease of doing business. So let's talk about it on the next slide.
All right, so we did a study, S&P Global did a study with IPA comparing some countries, certain countries with Indonesia's. However, I want to make sure that when I show this slide, the intent is not to show where Indonesia is, how Indonesia is, but the intent is what can we learn from other states, other countries' jurisdiction. And when we talk about ease of doing business, there's 3 components that we talk about. There is port approval, there is ease of obtaining E&P permits and approval, and there is also a component of coordination. So we want to be a bit more articulate in terms of how we being objective when we do this study. And even when we talk about port approval, there is 2 components that we look at in details. One is on the content itself, and the second one is actually on the review process and the timeline. And repeatedly, we've cited, all the regulation that Pak Giri, Pak Didik all have listed out. Is really comprehensive. I think in terms of content, Indonesia's content of it is quite comprehensive. But I also, at this juncture, I want to maybe reference Pak Giri just now when he talks about, moving from a command and control towards a bit more of like a very checklist, guideline, and comprehensive. So when we do this study, we put the most attractive as being comprehensive and all, but we also acknowledge certain jurisdictions have moved away from being overly prescriptive toward a risk-based licensing permitting. But we can talk about it a bit later. It's a bit of a very exhaustive questions on why some jurisdictions move away from being prescriptive. And however, if you see there, even though Indonesia is very comprehensive in terms of the content itself, the timeline and the review process potentially is where the room of improvement could be. We've seen revision and resubmission guideline are potentially not clearly communicated. It might have been there, but it wasn't clearly communicated. And in this, we want to maybe bring the perspective from other countries in this regard. In USA, they had an extensive guideline. What makes them stand apart from others is the approval criteria is very clear. And they also list down what are the potential rejection criteria. So not just approval criteria, but also what would you do that would make your POD get rejected. And most importantly, they also have multiple, overlap states, federal, multiple ministry. This is not an Indonesian issue. This is all countries has it. But how do then the other countries try to elevate some of these problems? So how USA does it is, it's a very clear roles and responsibilities of each ministries and agencies. It's very detailed out in the regulation that they have. So this remove an element of ambiguity. And also on the timeline of approval, we did not cite, this is potentially one also of a room for improvement for Indonesia, is there is a not defined timeline for approval itself. So in certain countries, for example, Vietnam has 50 days and Brazil will state 180 days. What it means is once the port is submitted, approval or regulators or agency need to give a decision whether it's rejected or approved within the time frame. And while we talk about timeline, that's also an issue that we see on permits and approval on the second line here. Again, the comprehensiveness of the submission, approval criteria, content is amazing, it's good. Process is good. But the gap is still, the timelines for the approval is not defined. We have not cited those. And what we can learn from others is there is a specific timelines for authorities to proceed with the application. They put it inside the regulation,
and the regulatory bodies itself need to adhere to it, with the potential exception for Australia, where it sets as a target rather than adherence to the regulation. There's also another best practice that we think was really good from other countries, where not defining KPI is not enough. You also need a process where you monitor the compliance, or they monitor the regulator compliance itself to the timeline and make it public in terms of, when did the pod submission or approval submission was submitted and when was it approved. So all that transparency and accountability is some of the best practice that we look at from other jurisdictions. And last but not least is one of where, I think all countries struggled a bit in this sense in terms of coordination. And as I mentioned, multiple permits, multiple agencies is not an Indonesian issue. It's from other countries. Sorry, can we go back to the previous slide as well? And there is a lot of learning here in terms of how others does it. There is a formal mechanism across agencies and upstream approvals, etc. There is a formal MOUs. If you learn from USA, if you learn from USA, there is a formal MOUs between regulatory bodies itself to make sure that the coordination is being formalized. In terms of Australia, some of it, they have a joint authority system itself between the states and federal. So there is one body that really look after the approvals, and there is also a special position on special coordinating position in certain states as well. So let me wrap it up a bit. Indonesia has challenged, other countries also has challenged, but the learning is how do we then try to improve on this. Maybe I'll give it back to you, yeah. Okay, thank you, Ibu Hana. You're very on time. When it's time's up, you see the time's up, you stop. I have one more slide. Do you want me to go through one more slide? No. We can discuss that later on, I think, in the discussion. But thank you for the highlight. It's encouraging to see that some of the elements we are in a very good position, seperti POD tadi. Pak Dir, saya pernah terima POD dari perusahaan kami dalam waktu 2 bulan. Hanya 2 bulan, luar biasa. Dan belakangan Pak Bayu juga saya dengar ada yang 1 bulan, ya kan. Nah, so no wonder Ibu Hana, I said to Pak Dir, my company received POD just in 2 months. So that's why we are number 1 in POD. Jadi memang ada beberapa hal yang sudah baik, yang sudah bagus, tetapi banyak hal yang mestinya kita perbaiki. Nah, sebelum itu saya mau kembali lagi ke Mas Didi. Menarik presentasinya tadi kalau kita lihat, sorry Nurzan dan Ibu Hana, I have to speak in bahasa, I think. Kalau saya lihat tadi di presentasinya itu bahwa mestinya menurut Pak Didi bahwa perizinan di oil and gas ini tidak bisa disamakan dengan perizinan secara umumnya, karena tadi kan ini kan oil and gas ini kan milik negara. Kita kontraktor ini ya kontraktor dari negara, mestinya tidak bisa dipersamakan dengan perizinan secara umumnya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Didi itu bagaimana, kita paham bahwa pemerintah kan juga masih mau mengontrol ini perizinan, mau memastikan ini itu berjalan dengan baik. Bagaimana Indonesia bisa strike the balance antara satu sisi masih mengontrol, memastikan, tapi di sisi lain proyek-proyek ini, perizinan ini bisa berjalan cepat. Okay, thank you Pak Ali. Jadi begini, so let me explain, combine in bahasa and sometimes in English ya. For the perspective of the government, that the oil and gas until now is still a vital strategic thing that has to be controlled by the government. We cannot deny that position, okay? So in the production sharing contract or in the context of a contract, a cooperation contract between the government and the investor, the best is what
the role to be provided by the government and what the role to be provided by the contractors. For the issue of the permit, that all the process, all the procedure of the authorizations are under control the government, so it should be fair that this part has to be controlled or has to be the obligation of the government, while the position of the contractor is how to provide, to make available the budget, the money, the system, the technology. That's the principle, Pak Ali, actually. So I think there is no, there is no conflicting interest between the government and the contractor, because it's maybe make a clearer, demarcation between what should be done by the government and what should be done by the contractor. And the justification is already mentioned by Pak Giri as well as Bu Hana. So in the other country, they also, having position that the government should make a strong coordination among the government function, among the government institution. That's the point, Pak. Thank you. All right, so the key word is the coordination. Maybe we need to replicate the Australia model. That we should have the MOUs. I think it's time for question for Pak Bayu. We see that in the presentation, Pak, ada banyak masalah yang overlapping, policy intervention, misalnya tiba-tiba ada prioritas di lahan sawah, which is kita sangat paham ya bahwa kita perlu beras, tapi tidak boleh ada aktivitas di situ walaupun sudah dapat perizinan, sudah dapat PAC-nya, WK-nya, tidak boleh melakukan kegiatan misalnya. Ini kan memang problematik. Cukup banyak tadi kalau saya boleh catat isu-isu yang masih outstanding, Pak Bayu. Itu kira-kira dari perspektif SKK apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ini, Pak Bayu? Terima kasih Pak Ali. Jadi yang saya tangkap ini kan pertanyaan Pak Ali untuk regulasi yang overlapping ya. Sekarang masih banyak ya Pak Ali. Jadi saat ini kami SKK Migas selalu mendorong untuk proses perizinan yang lebih terintegrasi Pak Ali. Melalui penerapan perizinan berbasis risiko. Jadi tadi sudah sempat saya presentasikan gitu kan. Jadi penerapannya dengan perizinan berbasis risiko, kemudian penerapan SLA yang terukur, kemudian integrasi di kementerian, di BKPM, kita ada OSSRBA dan AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian koordinasi dengan One Door Facility. Nah itu yang harapannya kita bisa ngomong lagi mengenai overlapping Pak Ali untuk regulasinya. Kemudian fokus utamanya adalah memastikan bahwa kesiapan proyek sejak awal, terutama aspek tata ruang, lingkungan, dan stakeholder. Sehingga overlapping tadi itu kita bisa identifikasi lebih awal. Gitu. Nah di sisi yang lain kita juga untuk industri penunjang migas kita juga ada menggunakan CIVD. Jadi intinya percepatan itu dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang lain atau pihak-pihak yang lain gitu kan untuk memastikan bahwa proses-proses tadi itu kita bisa smoothkan gitu Pak. Nah selain itu kita juga bukan hanya melakukan percepatan perizinan yang kita bisa lakukan, tapi kita juga membuat atau menciptakan proses Pak Ali yang lebih predictable, transparan dan synchronize atas sektor. Jadi harapannya itu yang bisa membantu Pak untuk melakukan ease atau kemudahan dalam kegiatan migas kita. Terima kasih Pak Bayu.
Saya ke Pak Dir. Tadi Pak Dir mempresentasikan banyak sekali potensi-potensi yang ada, yang akan datang. Tetapi at the same time tadi dari presentasi Bu Hana juga bisa kita lihat kita masih tinggalan dalam beberapa poin tentunya. Nah, apa sih Pak Dir yang pemerintah akan lakukan atau harus lakukan supaya kita bisa mengatasi isu-isu ini dan potensi tadi bisa menjadi realisasi investasi. Oke, terima kasih Pak Ali. Saya akan fokus to how we manage the uncertainty, especially in ease of doing business. Ya, pertama, saya ada beberapa yang sudah ada dan beberapa yang diusulkan. Apresiasi juga buat Pak Didi, Pak Giri, tentu Bu Hana atas masukannya. Jadi yang pertama, jika misalnya mau dibikin perpres sebagai satu kesatuan itu juga hal bagus. Kalau misalnya berdasarkan undang-undang yang tadi itu, kalau saya analisa awal saya, undang-undang yang tadi sebagai referensi itu kan tahunnya 2004, 2027. Dia tuh kalah sama undang-undang yang lebih baru kan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang yang pertanahan. Jadi dia takutnya ini saya nggak bisa ini, tapi pasti ada caranya. Jadi sekarang yang ada ini, kita identifikasi dulu sekarang sudah kita simplify. Tadi Pak Eka Bayu sudah sampaikan, setidaknya ada 17 institusi dan itu sudah diringkas. Dulunya 5 tahun yang lalu ada 342 perizinan, sekarang 140, bahkan Pak Eka Bayu tadi juga sempat ini dipersingkat lagi dari 140 jadi 90-an aja gitu. Terus yang kedua yang agak mirip yang dipaparkan oleh Pak Didi tadi, bahwa SKK Migas itu kan sebenarnya juga punya supervisory commission atau komisi pengawas. Isinya itu kan Menteri SDM, Menteri Keuangan, Kepala BKPM, polisian, itu ada di situ. Memang sekarang kita lagi proses revisi, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kan dulu digabung, sekarang kan dipisah, jadi direvisi. Nah, ide barunya kenapa nggak diusulin juga Menteri itu dipisah, diusulin lagi Menteri BPN, Menteri Pertanian, Menteri KKP yang memang izinnya itu sekarang bermasalah. Diusulkan dalam satu perpres yang itu aja gitu. Ini kan sama aja, mungkin ini hal baru yang ide dari acara ini bisa diusulkan ke kementerian nanti sama SKK Migas. Toh juga proses revisinya sekarang sedang berproses gitu di Seknek gitu. Kita mungkin bisa usulkan kembali. Nanti mungkin di dalam perpres itu juga ada tambahan yang tadi Pak Didi sampaikan bisa sekalian. Terus yang ketiga gitu, hal untuk memanage ease of doing business, kita punya pimpinan itu menteri sama wamen dan SKK Migas itu yang mau turun langsung gitu. Kalau ada, memang kita masih case per case gitu. Misalnya Mas Sela datang, kami punya masalah sosial dengan Pemda, kami punya masalah perizinan dengan Kementerian mana. Pak Wakil Menteri datang sendiri ke Kementerian Pertanian, ke Kementerian Perikanan, Pak Menteri, kalau khusus Mas Sela bahkan Pak Menteri langsung ngundang kementerian lain di kantor untuk mengurusin itu. Jadi very proaktif high level kita punya. Yang keempat, Dijen Migas sama SKK Migas itu kan sekarang sudah one team, kayak POD tadi disampaikan. Kita sekarang nggak mau, jangan sampai SKK Migas mengajukan POD kepada menteri itu belum bareng, supaya nggak bolak-balik. Itulah kenapa kecepatan pada saat kita proses POD-nya Eni, Mubadala itu kita bisa agak cepat, karena one team Dijen Migas sama SKK Migas. Saking one teamnya, bosnya Pak Eka Bayu, kepala SKK Migas itu kadang-kadang juga suka ngomelnya ke sini gitu kan. Jadi kadang lebih tinggi daripada bos saya juga Dijen Migas, tapi itu kan bagus. Artinya kalau K3 itu punya concern kepada ke kita berdua, SKK dan Dijen Migas, misalnya ada concernnya di Dijen Migas, bilang ke SKK, nanti SKK akan bilang ke kita. Ada concern di SKK, bilang ke kita bantuin nge-push. Jadi itu kita sekarang dalam satu perahu yang benar-benar kuat gitu antara SKK Migas dan Dijen Migas, sehingga bisa berjalan cepat. Karena tujuan kita sama-sama mau mempercepat urusan. Dan yang kelima, kita juga punya task force lifting migas. The bottlenecking, expedite proses bisa di situ. Gimana kalau kita sepakati setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 11, ya bawa aja semua masalah itu. Minimal itu yang bisa kita lakukan sementara sambil nunggu perpres. Ada Pak Nanang Abdul Manap sebagai ketua timnya. Kalau kita memang Selasa itu kita kosongin siapa yang mau ada masalah ke sini. Contohnya apa? Tumpang tindih CBM, Medco urusan land clearing, nanti bareng Pak Ketua Satgas, bahkan Pak Wamen sendiri kita ke kementerian yang BPN, Pertanian, dan menteri-menteri yang tadi dipaparkan ininya. Kita punya concern di sana. Dan sekarang pun nomor 6 itu kan pemerintah lebih terbuka, gampang diakses gitu. Saya juga kesini, kenapa pakai lengan pendek? Biar lebih terbuka kan.
Jadi pemerintah itu kan mudah diakses gitu, mudah disentuh sekarang, nggak kayak dulu kan. Jadi itu kan juga satu cara untuk mempercepat semua urusan. Yang selanjutnya mungkin yang ketujuh, kita juga punya, oh ini Pak Eka Bayu sudah sampaikan, kita punya PSN. Beberapa proyek migas sudah masuk PSN yang gede-gede gitu. Mubadala, Masela, Tangguh, dan lain-lain. Kita lagi usulin lagi punya Pertamina, Akasia, bagus. Begitu dia hari Selasa datang ke Satgas, ini untuk masalah perizinan Kementerian Pertanian sama ATR BPN yang bermasalah, harus masuk PSN, langsung kita urus ya Jeff, langsung diurusin masuk Satgas supaya perizinannya cepat. Memang masih case by case, tapi kita sudah buka ruang itu, tinggal keberanian atau kemauan K3 saja untuk ngejar-ngejar kita. Toh juga kita mau kok dikejar, nggak kabur gitu ya. Walaupun kabur nggak balas WA, kejar terus gitu. Kita juga nggak apa-apa gitu. Nomor 8 yang penting nih Pak Ali. Kita juga sadar bahwa masalah perizinan itu kadang-kadang memakan waktu sehingga proses eksplorasi jadi lewat waktu. Nah kita kan punya policy untuk mengkompensate uncertain itu. Misalnya gara-gara pemerintah ngasih izin lingkungan, izin di kitanya lama, PUD lama, kita kasih penggantian waktu eksplorasi, kita kasih. Saya kan terkompensate juga di situ. Jadi Bapak nggak bilang, contoh Eni, ada Eni nggak di sini? Kemarin Eni lakukan seismik 10.000 km2 ya, yang itu. Waktunya habis 3 tahun. Udah nggak bisa lagi sesuai ini. Ya pemerintah akhirnya punya relaksasi, kita kasih tambahan penggantian waktu. Karena waktu itu ngurus izin di pemerintahnya setahun hilang. Kita kasih perpanjang waktu, setidaknya itu ada kemudahan itu yang bisa kita berikan. Kompensasi dalam penggantian waktu. Yang ke-9, untuk harapan ke depan kita juga punya policy atau diskresi, apapun yang diminta, misalnya mau relinquish, kamu wajib relinquish area, udah 6 tahun, nggak usah dulu deh Pak, saya punya potensi sini, waktu itu saya ngurusnya lama, kita kasih juga relinquish. Punya area di luar area WK, ada sedikit, ya udah bisa swap area, itu kan diskresi yang kepastian yang bisa didapat oleh K3S melalui diskresi. Memang peraturan yang nggak ada, tapi itu kan bisa, karena itu kan policy, bisa pakai Kepmen, meskipun di Permen belum ada. Nah signal ke depan, untuk perizinan atau openness ini kita kan lebih terbuka. 118 potensi blok migas baru yang dibilang Pak Menteri itu kan datanya bisa diakses di website itu. Kalau dulu kan semua begitu tertutup, sekarang kan bisa dibuka lebih mudah. Dan kemarin kita juga lakukan public hearing untuk revisi Permen tentang data kemarin di sini. Jadi sekarang K3S Bapak Ibu sudah punya draft revisi Permen data yang mungkin banyak dianggap ada masalah, silakan usulin perbaikannya. Dan yang terakhir kita juga public hearing juga untuk migas non konvensional splitnya bisa lebih tinggi gitu. Karena proyek Rokan udah mulai ini. Ini bagian dari kita manage the uncertainty melalui policy making sambil menunggu peraturannya dilaksanakan. Itu Pak Ali, makasih. Oke, thank you Pak Dir. Cukup komprehensif ya apa yang disampaikan Pak Dir tadi, beberapa solusi untuk existing problem. Kalau eksplorasi telat, ya kita udah melihat selama ini juga dikasih perpanjangan. Tapi mungkin Pak Dir, investor ini kan time value of money katanya, itu juga yang menjadi ininya. Tapi at least ada kompensasi ya. Nah, saya kembali ke akademia ini, ke Kang Giri. Menarik tadi di presentasinya bahwa seolah-olah ada kontradiksi ya di dalam sistem perizinan yang sekarang nih. Kontradiksinya apa yang beliau sampaikan, kalau saya boleh rangkum sedikit, itu negara sebagai pemilik resources harus juga me-apply izin untuk melakukan kegiatan untuk ini. Ini kan paradoks ya, ini kontradiksi. Nah, Dr. Giri, ini kenapa kontradiksi ini bisa terjadi gitu loh. Dan bagaimana kita bisa mengatasi ini, kita bicara ke depan tentunya ya. Apakah Perpres tadi bisa jadi obat atau kita harus usaha yang lebih besar, undang-undang atau PP atau apa? Mungkin ini yang kita ingin dengar dari Kang Giri. Oke, thank you Bang Ali. Maybe I will try it in bahasa Indonesia. Jadi kalau di dalam seyogyanya kan migas ini kan sebenarnya adalah tadi ya sudah disampaikan oleh juga Pak Didik, dia adalah proyek negara di mana
kontraktor itu sebenarnya adalah membantu negara di dalam mengelola eksplorasi gitu ya, memproduksi dan lain sebagainya. Nah, memang ini high risk in term of environment, in term of konflik itu memang banyak problem karena dia adalah rented, dan di situ negara harus juga bisa merepresentasikan kepentingan publik lah, public interest lah gitu. Nah, dua mandat ini sebenarnya yang menurut saya juga perlu dinavigasi. Tapi kalau pertanyaannya kenapa negara tidak melihat ini sebagai ini, karena dia bertindak sebagai negara. Negara itu kan memerintah, Bang. Command and control. Dia preskriptif. Lo harus ini gitu. Nah, itu melahirkan mentalitas apa ya? Ini kalau di sektor SDM kayaknya enggak. Dia udah melihat bisnis itu sebagai sebuah equal partners. Tapi kalau di beberapa nuansa di governmental areas lainnya, dia melihat bahwa Anda mau ngasih izin, ya ikutin saya gitu. Mentalitas command and control itu ada sangat kuat gitu. Dan ini yang kemudian dia tidak bisa mereposisi bagaimana seharusnya ini kita dudukan bahwa kalau misalnya ada masalah, dan tadi Pak ini udah bagus tuh, kalau ada masalah ya kita selesain bareng-bareng gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, itu esensi dari adaptive adaptive models tadi. Culture-nya udah ada. Saya pikir tadi akan sangat sulit karena dari command and control moving to the adaptive regulatory framework, itu yang paling susah itu mentalitasnya, Bang. Jadi melihat bahwa kita ini bareng, kalau ada masalah kita selesaikan bareng-bareng, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi memang ada problem arsitektur dari command and control, Bang. Jadi times sama inovasi teknologi. Kalau misalnya ada inovasi teknologi yang mempermudah proses, mengurangi biaya, terus kemudian dalam mindset control and command and control, dia akan melihat ini aturannya mana, oh belum ada, nggak bisa, gitu. Nah, kalau di active model dia tidak lihat aturan tapi profile risk, kemudian kita assess bareng-bareng, oh ternyata bisa, go ahead, gitu Bang. Jadi ini, tapi kalau misalnya ini kalau dicerita dari Pak ini kayaknya udah ke adaptive model udah oke nih Bang gitu. Jadi POD langsung aja jalan. Nanti kalau udah ketemu masalah baru kita diskusi, atau profile risk-nya berubah baru kita diskusi. Tapi itu memerlukan memang semangat egalitarian, bukan mental bossy gitu. Dan ini kayaknya di SDM udah nggak ada, di SKK udah hampir minim gitu untuk dilihat kalau dari penjelasan Pak Dir tadi. Mungkin itu Bang. Oke, makasih Kang Giri, menarik ya. Boleh satu dulu Pak, ya memang waktunya enggak ini. Mungkin ke Bu Hana dulu ya kalau boleh sebelum ke floor ya. Tadi your presentation show us that POD we are very good, but the other two elements are not very good. So what in your perspective, what are the most elements that the bottlenecks, that will continue to slow down investment or project execution? I think among those three that we presented before, one of those, you can see the scale itself, coordination is probably the biggest gap that we've assessed. Again, we talk about the time value of money. Delay in approval would really negatively impact the project economic, especially if it's a marginal field. And I see really good, momentum from where Dirjan and SKK has. They've actually acknowledged this. We've seen the presentation. They acknowledge this as one of the bottleneck, and there are already steps that they're making into addressing this. I think strategic project, that's good. But how about all those marginal fields project as well? That's still, something that we need to think about in terms of how the formal acknowledgement of coordination interagency and reducing the overlapping roles and functions between each agencies and ministries. So that's probably one of the key ones. Okay, thank you, Bu Hana. Coordination is the key word. Yeah, maybe we can talk
later on with Pak Dir how we can make a good coordination, MOU with other institutions and with Pak Deputy, of course. I realize that we don't have much time. Durasi habis, so I see that a lot of people want to ask questions, unfortunately. Is it possible to give just one, to open just one session, one question? Ya, oke. Pak Ari yang di depan tadi. Go ahead, Pak. Oh, ini suatu kebetulan saya bisa bertemu Pak Eka Bayu dari SKK Migas dan Pak Ariana dari Kementerian SDM khususnya Dirjen Migas. Jadi ini pertanyaannya mewakili banyak K3S khususnya teman-teman KMI. Oh ya, nama saya Heri Putranto dari Komunitas Migas Indonesia, Pak. 2 minggu yang lalu saya diundang oleh KKP. Belum ada tadi KKP masuk ya, Pak ya. Pertanyaan mereka adalah apa benar kami dianggap mempersulit perizinan. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang diundang. Saya nggak sempat bertemu bapak-bapak, saya minta aja masukan dari teman-teman KMI yang ada di offshore. Di K3S yang punya offshore. Entah ENI, entah Inpex. Nah, waktu saya presentasi, saya sebutkan aja, kendala perizinan yang paling lama justru adanya di KKP. Setelah kita set itu 6-12 bulan, Pak. Lama banget, padahal PUD sudah disetujui. Nah, saya minta kepada mereka bahwa bisa nggak perizinan ini dikurangi jadi 3-6 bulan. Yang selama ini 6-12. Bisa Pak katanya, itu bisa. Kenapa kalian lama? Lamanya itu rupanya ada 2 hal Pak. Ada 2 hal. Pertama adalah mereka selalu mengulangi lagi apa yang sudah dievaluasi oleh SKK Migas teknikalnya. Dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Migas. Ngapain kalian ulangi lagi? Itu bukan kompetensi Anda, itu yang membuat lama. Oke, saya setuju, kalau gitu kita percepat. Nah, mereka usul, kalau begitu libatkan saya sejak awal pada saat WK itu disusun. Karena persoalannya banyak timpang tindih daripada koordinat-koordinat itu Pak. Kadang-kadang Migas itu katanya menurut dia ya, kalau mengajukan izin wilayah kerja, satu geplok itu wilayahnya itu kita punya. Padahal itu kan punya kepentingan lain, misalnya kepentingan nelayan, kepentingan perhubungan laut dan pertahanan dan sebagainya. Jadi dia minta mungkin percepatan itu adalah, supaya tidak jadi masalah di belakang hari dari awal dilibatkan Pak. Setuju saya. Terus kedua, nah ini yang keduanya nih. Boleh dipersingkat aja Pak? Ya, mereka rupanya ingin dibantu soal pemberdayaan KPI dia ya Pak, pemberdayaan nelayan ataupun mangrove di seputaran wilayah kerja. Itu pasti bisa dilakukan oleh SKK Migas dan kementerian. Jadi intinya mereka sebetulnya terbuka, cuman memang balik lagi tadi Pak Moderator bilang koordinasinya itu memang agak lemah. Jadi kalau bisa dilibatkan sejak WK-nya itu dibuat Pak, mereka dilibatkan, mereka ingin sekali begitu. Demikian dari saya masukannya aja. Baik, kelihatannya ini saran Pak, kalau mau ditanggapin boleh, kalau tidak mungkin nanti kita bisa ambil inputnya itu. Kalau Pak Ariana atau Pak Bayu mau, oke Pak. Saya 1 menit tanggapin, khusus KKP. Karena waktu saya dan timnya Pak Eka Bayu ngurus khusus nih. Yang terjadi gini, kalau disiapin dari awal kan memang nggak bisa. KKP itu kan di laut, kita belum tahu platformnya di mana, pipanya kayak gimana kita belum tahu. Tetapi saat mendekati POD kita udah tahu. Nah waktu itu saya penanganan khusus, kita kan SDM nggak terkait pada situ. Saya berusaha menjadi juri, begitu kita lihat kenapa lama, ada satu K3S nih. Dia apply sama KKP, ternyata memang lama. Karena yang di-apply itu, cara nge-apply-nya tidak tepat juga, tidak tepat dan tidak lengkap. Misalnya si K3S itu bilang, oh saya ngajuin ini saya ke KKP harus bayar 800 miliar rupiah. Tentu keberatan. Ternyata pas kita fasilitasi kita datang ke KKP, oh kamu cara ngitungnya salah. Ternyata bayarnya bahkan cuma 40 miliar. Bahkan dihitung lagi cuma 4 miliar apa. Nah ketidaktahuan itu memang sering kurang ketemunya itu memang jadi masalah. Tetapi waktu itu akhirnya yaudah kita kumpulin bareng SKK Migas, bareng K3S itu ya dikerjain bareng akhirnya bisa selesai cepat. Tapi balik lagi itu nggak sistemik kan. Bagaimana kalau kita buat minimal setiap hari Jumat semuanya KKP dan ini ngumpul disistemikkan itu bagus. Mungkin sarannya gitu. Jadi bukan berarti KKP-nya juga lama karena K3S waktu yang submit juga nggak lengkap juga dan levelnya tuh level bawah. Jadi dia juga
nggak merasa bergerak kalau nggak didorong bosnya. Jadi di K3 itu level juga, saya bukannya membela KKP tapi saya kan juga harus membela K3S. Karena saya di tengah jadi saya tahu, oh ternyata masalahnya seperti itu, sama-sama benar di versinya masing-masing. Dan kita mesti hargai juga KKP itu punya undang-undang dan dia juga ditarget PNBP. Jadi, tapi kalau ngitungnya benar kan ternyata PNBP-nya juga kecil juga gitu dan kosrek juga kan ujung-ujungnya. Itu ya, makasih. Terima kasih Pak Dir. Pak Bayu mau menambahkan? Oke. Cuma sedikit sih Pak Ali, jadi betul disampaikan Pak Ariana Pak, ini kan sebetulnya seperti sampaikan Bapak tadi kan, ini prosesnya edukasinya itu masih harus kita lakukan juga nih Pak, ya kan. Dan kemudian setelah kita bilang selalu harmonisasi, jadi saya sih percaya dalam proses kedepannya begitu kita tahu poin isunya, kemudian kita juga sudah tahu PIC segala macam, proses percepatan secara alim pasti akan terjadi Pak, gitu kan. Dan toh selama ini SKK Migas, SDM kita sudah get along bareng-bareng gitu kan. Dan kembali lagi Pak, selama ini memang kita agak cukup sporadis Pak, seperti ke Pak Arina tadi. Willingnya demikian luar biasa sampai Pak Wamen, Pak Menteri mengumpulkan kita, mengumpulkan kementerian terkait gitu kan. Tapi itu kan pendekatannya itu kan case by case gitu kan. Kita pengen juga sistemik. Nah proses edukasinya kita lakukan Pak gitu. Kita coba cari bersama-sama dengan SDM bagaimana kita mengelola isu ini gitu kan. Bagaimana konsep percepatan atau itu bisa kita dapat. Tapi konsepnya sudah kita dapat nih Pak gitu kan. Seperti Pak Arena tahu sampaikan KKP juga begitu kita edukasi mau kok dia gitu kan. Mau berkurang segala macam gitu kan. Nah mungkin kedepannya selama tadi semangatnya spiritnya satu Pak bahwa kita ingin membantu percepatan, harusnya itu bukan suatu yang isu yang besar. Mungkin itu Pak. Okay, thank you. Can you give big applause to our speaker, please? Saya paham bahwa kita udah lewat waktunya. Saya tidak akan banyak menyimpulkan, tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa tadi koordinasi sangat penting dan mungkin dengan usulan adanya perpres percepatan ya perizinan di migas ini, di mana leading sektornya adalah ISDM, Pak Ariana dan tim. Perpres ini bisa mengatasi masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Perjalanan kita masih panjang untuk mewujudkan perpres ini, Pak Dir. Kami akan dari industri akan mengusulkan ini. Nanti kami akan datang lebih khusus lagi dengan SKK tentunya ke migas untuk membawa konsep yang lebih detail tentang perpres percepatan perizinan. Ya, saya tahu Kang Giri itu obat sementara, tetapi mungkin itu lebih baik ada panadol daripada tidak ada sama sekali kan begitu ya. Nah, gong besarnya nanti mudah-mudahan Pak Dir juga lagi saya dengar dan Pak Eka Bayu tadi undang-undang migas lagi digarap, mudah-mudahan nanti juga bisa masuk di situ. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih untuk insight dan diskusi dari pembicara yang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk pembicara dan juga moderator kita pada pagi hari ini, luar biasa panas dan nampaknya memang harus ada lanjutan diskusi. Terima kasih sekali lagi kepada para partisipan, kami mohon untuk tetap di atas panggung para pembicara. Kita akan foto sebentar. Merapat ke tengah panggung boleh Bapak Ibu. Kami juga mengundang untuk penyerahan memento. At this moment, we would like to invite Mr. Nurzan Ogaltayev from the IPA board to kindly come forward to the stage for the presentation of a token of appreciation to our moderator and speakers. Thank you so much, Mr. Nurzan Ogaltayev right now from the IPA board is presenting the token of appreciation to our speakers. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan insight-nya dari Pak Didik Sasono Setiadi selaku independent consultant DS Setiadi and partner, and then also would like to thank Bapak Eka Bayu Seta, Deputy of Business Support SKK Migas, Bapak Ariana Sumanto, Director for Upstream Oil and Gas and Business Development, Directorate General of Oil and Gas, Pak Giri Ahmad Taufik, Associate Director of Article 33, Senior Lecturer, Indonesia University of Education,
and Ibu Hana Othman, Associate Director, ENP Terms and Above Ground Risk, S&P Global, and of course, our moderator, Mr. Ali Nasir. We would like to invite for the picture together. 3, 2, 1. Perhaps another pose, the more energetic pose perhaps, with the hands in front, like this, like power pose. In 3, yes. In 3, 2, 1. Thank you so much. Give the biggest round of applause for our speaker and moderator. And of course, thank you for Mr. Nurzan Onggaltaya from the IPA board that has presented the token of appreciation to our moderators and speakers. I think the consensus is clear, yeah, ladies and gentlemen. Investors don't just want to sit at the table. We want a clear policy. They want to know that the table isn't going to move while they're eating. Bapak dan Ibu, kami akan segera melanjutkan sesi concurrent sesi kedua. Untuk itu kami mohon agar tetap berada di Nusantara Hall 1. Silahkan jika Anda ingin sambil menikmati snack yang telah kami siapkan di area belakang. Jadi sudah ada makanan dan minuman, jika Anda ingin menikmatinya sambil mengikuti sesi concurrent session yang kedua, kami persilahkan. Namun kami mohon untuk tetap berada di dalam ruangan Nusantara Hall 1 karena sesi akan kami lanjutkan. Ladies and gentlemen, we would like to continue with our final session, concurrent session 3, with the theme AI in Upstream, the end-to-end journey from experimentation to value. Please stay with us as we proceed to the next session. We will begin the next session shortly. Therefore, we would like to invite everyone to stay at the Nusantara Hall room and then, of course, enjoy the snack that we have prepared for you just at the back of the room. Please enjoy the snacks and tea and coffee that we have prepared, but we encourage you to stay and please be seated because we would like to start our next concurrent session. We are going to talk about AI and upstream, the end-to-end journey from experimentation to value. Please stay with us as we proceed to next session.